kondisi tidak hidup. Red ban. Setelah kita benerin nanti kita cuci. Sudah kita cor. Cor keliling. Nanti kita rapikan. Yes, sudah siap pasang. Filenya
Oke. Mantap. Iya. Keren. Aku lewat kemana nih? Mati lah. Let's see. What the hell is going on down there? Bass in your face. What the hell is going on down there? Bass in your face. What the hell is going on down there? Oke guys, ya harus sama guys. Stop. Oke. Oke guys. Tidak ada. Seperti ini. Oke. Ini baru dicat, ini koil baru. Baru semua. Ini on off baru. Good.
Yes.